love him. Till you come here to them.
Verse 13. Somebody there. Amos 9. We have to be fast. I told you this year we have to kill the spirit of late comers. We don't follow lateness. You don't know where was the night late. Behold, the days are coming, said the Lord, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes, him that soweth seed, and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall do what? Melt. Please give us NIV. I want somebody to get a better understanding. The days are coming. I want, yes. Give us NIV. Give us the NIV version. Behold, the days come. No, this is King James. Go to NIV. Thank you. The days are coming. This is where I was. The days are coming. Declares the Lord, when the reaper will be overtaken by the plowman, and the planter by the one trading grapes. New wine will drip from the mountains and flow from all the hills. And flow from all the hills. This is your prophetic message for this week. You need to be flow and overflow this week. I said you will flow and overflow this week. I want you to understand that in the realm of the spirit, overtaking is allowed. Overtaking is allowed. The Lord is saying a time will come that those who used to be on top of you, they will come down for you to overtake them. A time will come that people who used to see you as a nobody, they will begin to see you as a somebody. I pray that this week, this month, may God make you a somebody. May you become somebody that the world will value. Can I hear that amen better? God is trying to tell us that what used to take you 1 year to achieve, from now on you will use 2 months to achieve it. Receive it in the name of Jesus. The only prayer I want us to pray today, just one. La seule prière que j'aimerais qu'on fasse ici ce matin, It's the spirit of stagnation. c'est l'esprit de stagnation. It's the spirit of what? Stagnation. L'esprit de stagnation. That's all. C'est Spirit of stagnation. l'esprit de stagnation. Let me go. Laisse-moi partir. 2026. Spirit of stagnation. Let me go. Pray this prayer. Si je fais cette prière, Even those who have forgotten about you, they will remember you today. Spirit of stagnation is about to let you go. In the name of Jesus Christ, lift up your voice of fire. Say, my Father, my Father.
experience. Father, Père, the first 14 people prenez 14 that personnes. amen is louder. Cela même sera eux. Give them a testimony this week that will change their story. Those 14 people, someone show me amen. So we don't waste time. Sans plus perdre de temps, We are going to share the love of on va God partager l'amour de Dieu before we flow. avant de couler. Hallelujah. Alléluia. Because this morning, Parce que ce matin, can we celebrate grace? est-ce qu'on peut célébrer la Hallelujah. Alléluia. Like I told you, Je vous l'ai dit, we bless God for the man of God that is in the house. nous bénissons Dieu pour l'homme de Dieu qui est là dans la maison. He was here last week. Le Père a célébré la maison. We all worship Him last Sunday together. On a adoré ici ensemble la semaine dernière. You know, God bring people into the ministry at the right time. Les gens qui avaient les gens dans le ministère, Dieu envoie les gens dans le ministère au bon moment. The Bible says there's time for everything according to Ecclesiastes 3. Selon Ecclésiaste 3, la Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. I believe this is the right Je time. crois que c'est le bon moment. Hallelujah. Alléluia. I want to first of all Je veux encore, premièrement, appreciate the man of God apprécier l'homme de Dieu. for coming, L'homme de Dieu. for bringing this initiative into the ministry. Il est venu avec sa vision dans ce ministère. He's a teacher. Il est un enseignant. He's a teacher. C'est un enseignant. When I mean teacher, Quand je parle d'enseignant, there are people who impact you by teaching. il y a des gens qui viennent pas par l'enseignement. Hallelujah. So Alors, don't confuse a prophet with a teacher. il ne faut pas confondre They l'enseignement have et their own way le they prophesy to you. Il a leur façon de They prophétiser. use their words to prophesy. Ils utilisent la parole pour prophétiser. So this morning, Alors ce matin, you connect with him as you connect with God, there will be a miracle in your life. si tu connectes à Dieu, il y aura un miracle dans I ta want vie. to assure you that Je veux te rassurer que you are going to be filled this tu morning. seras rempli ce matin. Hallelujah. Alléluia. I want to thank the man of God for your time, Je veux te rendre grâce pour ton temps for coming d'être venu to teach and impact the pour people. venir enseigner et impacter le The peuple. Lord will bless you. Le Seigneur va te bénir. This is our family. C'est notre famille. By the grace of Par God, la grâce de Dieu, we say you are welcome. nous disons que tu es le On bienvenu. behalf of the elders, the leaders of the church, and the Christians, the members, Les leaders, les membres, les chrétiens and the pastors, et les pasteurs, we are saying you are nous welcome. disons que tu es le bienvenu. And Et flow and overflow this morning. coule et déborde ce matin. So this morning, Donc ce matin, we are privileged to have Pastor Abanda Samuel in the nous house. avons le privilège d'avoir le pasteur He is a founder Abraham, and coordinator le coordinateur of Destiny Heaven. de ciel divin, Destiny Heaven. de ciel So destiné. with time, Alors avec le temps, you will get to know him nous allons apprendre à le voir more, better, and better. mieux et en mieux. Hallelujah. Alléluia. So we are not going to waste time. Nous n'allons pas perdre de temps. Yeah, we want to give him some time. Nous allons lui donner du temps. So we are not going to waste time. Nous n'allons pas perdre de temps. Let us all be on our feet. Soyons tous debout. Let us all stand on our feet Tenons-nous debout. as we celebrate and welcome Comme nous célébrons une God choice le servant, choix de Dieu. Pastor Abanda Samuel, into the presence of God. Please, can you make some noise? Is that what you can do? Celebrate Jesus! If it's
There is somebody who has documents. Il y a quelqu'un qui a des documents. There's someone who has Il y documents. a quelqu'un qui a des You are documents. trusting God for a breakthrough. Tu me fais confiance à Dieu pour une personne. Documents, like documents that have been, there are documents to be deposited somewhere. Il y a des documents qui doivent être déposés quelque part. If you are the person that says Si yes, tu es la personne, est-ce que je peux voir ta main levée? that's the first person. Ça, c'est la première personne. And then we continue. There is a grace Il y a une grâce that God is going to bless somebody in a que quiet. Dieu va bénir quelqu'un dans la chorale. Okay, quiet. Chorale. Let's collaborate, eh? Collaborons ensemble. Yes. So stretch your hands like Étendez vos mains comme ceci. that. Connect to me. Quiet, quiet, Connectez-vous. quiet. La The chorale quiet. d'abord. Connect to me very well. Connectez-vous. Please, stretch your hands like this. Étendez vos mains comme ceci. Joignez vos mains comme Put ceci. your hands like me. Mettez les mains comme lui. Comme lui. Okay, hallelujah. Alléluia. Yes, just stretch yes. Étendez les mains comme lui. Please concentrate. Concentrez-vous s'il vous plaît. Please, can we close our eyes? Can we Est-ce que close vous our pouvez eyes? fermer les yeux? Hallelujah. Alléluia. Concentrate. Concentrez-vous. Be quiet. Chorale. God told me there's somebody who wants to bless the choir. Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui veut bénir la chorale. Just concentrate. Concentrez-vous. I don't want your amen. Je veux juste I want you que to concentrate so the angel of this commission will work on the person. je veux que tu te concentres que l'ange de cette When commission I will travaille sur la talk, I will personne. tell you the benefits of the angel of the man of God. Quand je vais parler de l'ange, du bénéfice de son ange. So just concentrate. The angel of God will locate the person. Alors concentrez-vous, l'ange de la maison va localiser la personne. Hallelujah. Alléluia. Okay, Father, in the name of Jesus, for those who are concentrated in the Ceux choir, qui sont concentrés dans la who are chorale, giving it up for you. ils sont d'autres. Lord, you said there is somebody in the choir that you want to Il y a bless. quelqu'un dans la chorale que tu veux bénir. As their hearts are open, Comme leurs cœurs sont ouverts, whoever the person is, Lord, quiconque que soit la personne, locate that person. localise cette personne. Father, as the hands are stretched towards the altar, Et comme les mains sont étendues vers l'autel, locate the person. localise la personne. Master, let the hand of the person be uncontrollable. Que la main de cette personne soit Let incontrôlable. it be Que uncontrollable. sa main soit incontrôlable. Angels of God, Ange de Dieu. whoever the person is, Quiconque cette personne est, localise la as they personne. are concentrated, Comme ils sont I don't concentrés, want you to pray. je ne veux pas Let's que let concentrate so God can give you what He has mais given tu you. concentres pour I did not tell you to pray. Je ne t'ai pas When you are in the demandé. prophetic church, follow Tu es instruction. dans une église prophétique. When Suis the les man of God say, instructions. take salt, Quand l'homme de Dieu dit, fais don't say ceci, remove the water. ne dis pas que le- Prophetic church is not in instruction. l'instruction divine vient avec You will be learning a l'instruction. lot of those things as time goes On on. va bien apprendre le temps. Thank you, Jesus, for whoever the person is. Merci Jésus pour qui que cela Holy Ghost, Saint-Esprit, locate the person now. localise la personne Thank you, maintenant. Jesus. Merci Jésus. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Father. Merci Thank Père. you, King of Glory. Merci. Where is the person? Où est cette personne? Angels of God. Ange de Where is the person? Où est la personne? Angels of God. Where is that person? Où est cette personne? Angels of God. Bring me that person. Angels of God. Where is the person? Où est cette personne? Angels of God. Where is the person? Où est cette personne? Locate me the person. That person you said you will pour on. The person you said you will bless. Locate me the person. Angels of God. Where is the person? Locate me the person. Angels of God. Locate me the person. Angels of God. Stretch the hands of the person. Let the hands go now. Let the hands go me. And call your hands to defend the person. Let your hands go. It will come towards me. As a sign that there is a person. Thank you, Jesus. Thank you, angels of God. Locate the person. Angels of God. Locate the person. Kingdom leadership versus worldly leadership. On décrit ce que c'est que le leadership du royaume. The next, equip leaders with kingdom principles. Avec les principes du royaume. Emphasize purpose, process, and obedience. Avec maintenant des exemples de but et de processus d'obéissance. Restore the kingdom mindset. On restaure la pensée du royaume. To inspire potential leaders to rise. On inspire le potentiel des leaders pour se lever. To prepare leaders for generational impact. Continue. On prépare le leadership pour How la responsible. transformation. Okay, now what kingdom leadership is not? I'll tell you what kingdom leadership is not. Ce que le royaume du leadership n'est pas. The kingdom leadership is not a title or a position. Ce n'est pas un titre de position. A lot of people think that maybe because I am the head of the choir, it means I am the choir leader because I am the one who is Beaucoup de personnes pensent que parce que je suis le leader de la chorale, alors je suis le leader. or protocol leader Ou le protocole or leader. ushering you leader. Ou
ou peut-être les huissiers, or men's leader, ou les hommes, or women's leader, ou les leaders des femmes, it is not a position. ce n'est pas une position. So what kingdom leadership is not number 2. Dans le leadership, ce que ce n'est pas, We said it's not a position number 2. It's not control or manipulation. ce n'est pas le contrôle ou la manipulation. Kingdom leadership is not being able to control people or Ce manipulate n'est them. pas être de contrôler les gens, de les manipuler. Maybe because you're a leader of one of these departments, Peut-être parce que tu es leader d'un département, then you want to tell them, stand here, you're always going to sit wrong. et maintenant Stand here, tu dis, tiens-toi ici. you're always going to the usher, stand here. Tu dis à l'huissier, tiens-toi là. You're supposed to protocol, you should be there. Tu dis protocole, toi tu dois être là. Yes, you are trying to control the person. Tu essayes de leur contrôler. It's not about control. Il ne s'agit pas du Your kingdom contrôle. leadership is not popularity or charisma. Ce n'est pas la popularité ou le charismatique. When people are campaigning for elections, they want to be popular. Lorsque les gens font la campagne des élections, ils veulent être populaires. So it's not popularity or charisma. Ce n'est pas la popularité. It's not how many people know you. Ce n'est pas combien de personnes It's te not how connaissent charismatic you are. ou la façon que tu es charismatique. Charismatic has to do with the way you're giving things passion and so you have to be like this, you have to be strong like that. Le charisme est lorsque tu fais les choses avec une table de comportement. Ce ne s'agit pas de ça. But passion is one of the ingredients of kingdom leadership. Mais la passion est l'un des ingrédients du leadership. So what kingdom leadership is not secular power seeking. Ce n'est pas un pouvoir circulaire. Yes, it's not you're seeking power like in the world. Tu cherches le pouvoir comme dans le monde. It's not dictatorship. Ce n'est pas le Dictatorship. la dictature. Yes, like telling people you must do this, and say you should do that, and you don't argue with it must be like Tu dis that. aux gens, tu dois faire ça, si tu ne fais pas ça, tu n'as pas de No, that's not kingdom leadership. Non, ce n'est pas le royaume du leadership. It's not about credentials or education. Ce n'est pas quelque chose de critique. It's not credentials. Credentials, not critical. Credential of education. Credential is like your portfolio. C'est comme ton portefeuille. Your portfolio, your credential. Not education or Ce credential. n'est pas ton éducation, ton portefeuille. Yes, it's not your educational level. Ce n'est pas ton niveau d'études. Because there's someone who thinks because I have a master's degree, Parce que quelqu'un pense que parce que j'ai une master, so I'm supposed to be leader. alors je dois être leader. Another person thinks because I have a first degree, Quelqu'un pense que parce que j'ai la so it's licence, you who's supposed to be leader. c'est moi qui dois être No, leader. it doesn't work like that. Let's Non, go ça through. ne travaille pas ainsi. Kingdom leadership is not like that. Ce n'est pas ainsi. Hello? Ah, So if I'm talking, you can also just be donc, ask si a je parle, question. tu peux lever la main et poser la Because question. I will try to go faster. Parce que je vais aller très rapidement. Okay, now what is kingdom leadership? Like introduction. Introduction Alors, to kingdom comme leadership. introduction, c'est quoi? Leadership is a call. C'est un appel. That is God calls you into that aspect. Je t'appelle dans ce domaine. So you don't look at the person. It is not grace. Is not age. Ce n'est pas la grâce. Grace is not age. La grâce, ce n'est pas l'âge. Thank you. So you don't look at it and say, no, it was me that was supposed to be Non, tu the ne regardes pas. founder here. Non, c'est moi qui devais être le fondateur ici. It's a call. C'est un appel. You understand? Vous So comprenez? even you who is in the ushering department, Donc, même toi qui es le département des it's a huissiers, call. c'est un appel. In the protocol department, Dans le département de protocole, it's a call. c'est un appel. In the choir, Dans la chorale, it's a call. c'est un appel. So wherever you find yourself, mentally or whatever, it's a call. Partout où tu te trouves, c'est un appel. So it's not a career. C'est pas une carrière. It's not something you're building and I want to do a business and you're building a C'est pas quelque business. chose que tu bâtis pour mener un It business. is God that calls you into that particular aspect of it. C'est Dieu qui t'appelle dans ce domaine That particulier. is why it's important to understand where is your call. C'est pour ça qu'on demande où est ton appel. Because everybody that is sitting here Parce que tout le monde qui est assis là is having a call. a un appel. And even with respect to God's chosen Holy Ghost ministry, Même au ministère choisi du Saint-Esprit, God has called you to this ministry. Dieu t'a appelé dans ce ministère. I want you to understand Je veux que tu comprennes clairement. Look, Toi, I told you that I speak truth. je vous ai dit que je parle avec So what toi. I'm telling you is just what God has to tell you. Donc ce que je t'ai dit, c'est ce que Dieu a dit. The reason is because La raison est parce que if I say what is not, God will punish me. si je dis ce qui n'est pas, Dieu va le So punir. I have to tell you what you need to know. Alors il va nous dire ce qu'il doit savoir. Now let me give you a little background about kingdom leadership. Que je donne un peu le royaume du leadership Came as a result of Jesus est venu comme un résultat de Jésus. coming to establish the kingdom of God on earth. Venir établir le royaume de Dieu sur la terre. It is like the British and the France and the French. C'est comme l'Allemagne et la France. The British and the French. C'est comme l'Allemagne et la France. It is like Britain, Grand-Bretagne and La France. Grande-Bretagne et la France. Yes, who came to Cameroon to how do you say? They came to colonize Ils Cameroon. sont venus coloniser le Cameroun. So when they came to colonize Cameroon, Quand ils sont venus coloniser le Cameroun, so they fought their way through. alors ils se sont battus. And the British had a portion, the French had a portion. Et maintenant, les Français avaient leur position, la Grande-Bretagne avait sa When position. they did that, they established a governor in the
their motions. Quand ils ont fait, ils ont établi un gouverneur dans leur territoire. Why? They wanted the cultures of Britain and France to be established down the road. Ils voulaient que la culture de la France et de la Grande-Bretagne soit établie au Cameroun. So Jesus came in order to make us understand kingdom leadership. Donc Jésus est venu faire connaître le royaume du leadership. So when he came at the time he was about to go, he said, establish the government upon the Holy Spirit. Donc quand il est venu, avant sur le point de partir, il est venu établir un gouverneur qui a appelé le Saint-Esprit. If you look at Cameroon very well, Si nous regardons bien le there are Cameroun, some people who speak English and others French. il y a d'autres qui parlent le français et d'autres l'anglais. Am I right? Est-ce que je suis correct? No, the people who speak English have a culture. Ceux qui parlent l'anglais ont une The culture. people who speak French have a Ceux culture. qui parlent le français ont également une culture. Because there was a leadership that was established in them. Pourquoi? Parce qu'il y avait un leadership qui était établi en eux. So when Jesus came on here to earth, Quand Jésus est venu sur la terre, he wanted to establish the kingdom on earth. il voulait établir le royaume sur terre. When we talk about the kingdom, we're not referring to the church. Quand on parle du royaume, on ne réfère pas à une église. But the church is part of the kingdom. Mais l'église fait partie du royaume. So once you belong to the church, God's choosing Holy Ghost ministry. Donc quand tu appartiens à une église et l'église choisit du Saint-Esprit, You are operating in the kingdom in that vicinity of that church. tu opères dans le royaume de la visibilité de cette église. So I want to make you understand that whenever you find yourself in that church, Je veux que tu comprennes que chaque fois que tu te trouves dans cette église, whatsoever you are doing there, peu importe ce que tu fais là, it is what you are expected to begin to make sure the mandate of the man of God is established. c'est ce que tu fais de rassurer que le mandat de l'homme de Dieu est établi. Because when Jesus came, he wanted to go, he established the Holy Spirit. Pourquoi quand Jésus est venu, quand il était sur le point de partir, il a établi le Saint-Esprit. But what happens now is that he stands like a governor. Ce qui s'est passé maintenant, c'est qu'il s'est établi comme The le central gouverneur. region has a governor. La région du centre a un gouverneur. And now after the governor, who is the next person? C'est là après le gouverneur qui suit. Hierarchically, in the central region. After the governor is Après le gouverneur, c'est qui? anybody just Le say, prophète. Madam? Le prophète. Okay, then the prefect. The prefect is the SDO now. The senior divisional officer. It means that the governor has to pass across some information. Donc maintenant, si le gouverneur veut passer l'information, He's going to call the il prefect. va appeler le prophète. This SDO. Il va appeler le prophète. I want you to pass across this Je information. veux que tu traduis, fais passer cette information. Because there is a hierarchy. Pourquoi? Parce qu'il y a une hiérarchie. The SDO will pass it to the next. Département. But there is a department that you wanted to join. Why do you Mais il y a un département que tu voulais joindre. Pourquoi tu t'es arrêté? Which department is it? Quel département Is est-ce? it there or? Dis qu'il suive. It's not that Tu veux joindre quel département? Elle va être huissière. Okay. Let me tell you. Laisse-moi te dire. When you are in that department, Quand tu es dans ce département, the angel of God knows you. l'ange de Dieu te relève. Because that is why God has told you to serve in God's choosing Holy Ghost ministry. Parce que c'est là que Dieu a appelé à Dieu, c'est là que What I'm telling you is very serious. ce que je dis est très sérieux. It is very serious. C'est très sérieux. People think I'm just joking. Les gens pensent que je blague. What I'm telling you is very serious. Ce que je dis est très sérieux. See, Regarde. there are prayers you are praying. Il y a les prières que tu fais. What are you praying for? Qu'est-ce que tu pries? It's practical. It's not what you C'est la pratique. Nous devons apprendre. What are you praying for? Qu'est-ce que tu pries? Something you're praying for. Il y a quelque chose You know what it is? No. Ça ne veut pas dire que You know what it is? No. Yes, sir. Let me tell you what is happening. Laisse-moi te dire ce qui se The passe. angel of God is holding you. L'ange de Dieu te retient. I know the thing is looking for you. Je connais qu'il te cherche. You should have been standing there when you was Tu devais te tenir. Bienvenue, monsieur. Sit down, sir. Asseyez-vous, monsieur. Lord. Amen. Pray for nothing tomorrow. Quand on prie jusqu'à demain, rien ne va venir. Father, this morning I'm giving this to you. Lord. L'heure que tu m'as donné, c'est difficile. Because if you're talking like this, Tu you ne vas have pas problem comme with ça. people. Yeah. Very true, sir. When you are saying, I will show how to do it. If you want, I'll be taking you. I call your laptop, but no now. That will come. le temps va venir. Je vais pas la savoir. But I'm saying this so that you can start getting the information. Mais je dis pour qu'on puisse comprendre pour pas mettre les That is gens why I dedans. told you that usher who is leader is not the leader. C'est pour ça qu'elle dit que Lucie qui est leader n'est pas It's the leader. representative of the leaders. Il est le représentant du The leader. protocol who says I'm the leader is the representative of the protocol. Le protocole qui dit qu'il est le leader. When the leader who says I'm the leader, you're the representative of those Il leaders. est le représentant de ces leaders. Because in essence, leadership is service. Parce que l'essence de ça, le leadership, c'est le service. But you cannot serve what you don't know. Tu ne peux pas servir Dieu sans le savoir. What is the mandate of God's chosen Holy Ghost ministry? Quel est le mandat du ministère choisi du Saint-Esprit? Why are you laughing? Yeah, what's the mandate? Any Quel est le man. mandat? Qui quelqu'un connaît le mandat? I keep money now. What Si avec l'argent, je vais donner à quelqu'un qui me prend, qui me prend bien. is the mandate? Quel est le mandat? Leaders talk to me. Les leaders parler. Quel est le mandat? I'm not the leader because you represent the position. Ce n'est pas parce que tu es leader, tu représentes cette You position. are the leader because you are part of this call. Tu es leader parce que tu fais partie de cet appel. And in the kingdom, the grace of God can work for you.
use the example. Maintenant, je vais t'utiliser pour faire des I said examens. that, okay, this is your own, then you are like, so that others can understand what I'm Pour que saying. d'autres puissent comprendre ce que je dis. What I'm saying is very important. Ce qui est très important. See, there are some, let me call another person. Que j'apprenne une autre personne. He said, some good things, there are good things I want to tell you. S'il y a des bonnes choses que je voudrais vous dire, There's another person il y a une autre personne. who almost like evangelize. You almost want to talk to you. Il aime évangéliser, il aime prêcher, You almost talk to people. il aime toujours parler aux gens. Please, let me see your Que hand. le plus fort ta main. That's what God can bless you. Amen. Amen. You can sit down, Lord. Nobody can sit down. I want somebody now in the church. Je veux quelqu'un dans l'église. Yes, he evangelizes a lot. Tu évangélises beaucoup. He evangelizes even outdoor. Même hors de Dieu, tu It's évangélises. like outdoor like that. So there's somebody I'm talking to. Il y a quelqu'un dont tu parles. Also, you always want to talk to people about God. Tu veux toujours parler aux gens de Dieu. C'est que tu fais la même affaire. What you do is not good. Moi je te dis, I'm I'm telling you, telling you. it's not good. Arrête ça, c'est pas bien. I want to see the person because I Je want veux to explain this voir to you. Je veux t'expliquer Well, if quelque you put chose. up your hand, I will explain. Someone can help you. Donc, Yes, you. Okay, you. Okay. Who else? There's another. Qui d'autre? There's also a lady. Il y a également une fille. Ah, I put something up. Is you? Okay. All right. You. I don't want you to put up your hand. Ah, I'm not asking that. Yo, this is how we'll be going. Voici comme ça. I'm not even going to where I'm there to say, but when I'm doing that, it's happening. Okay, now you right. Maintenant, toi. Okay, start anywhere. Anywhere. Just start anywhere. I want to. Yes. Well, please can you stand? Those of you, please. Tous ceux qui ont levé la main, est-ce que vous vous levez? What I'm saying is not guesswork. Oh. It's not guesswork. Ce n'est pas le. Dans les machines, It's not calculation. ce n'est pas la It's calculation, as what ce is n'est pas les calculs. in huh? Okay, so go ahead. You used to evangelize to people. Tu as l'habitude d'évangéliser aux gens. You also like to evangelize to people. Tu aimes évangéliser. Alright. You also like to evangelize to people. You also evangelize to people. But have you invited anybody to this church? Est-ce que tu as déjà invité les gens dans cette église? Okay, have you invited anybody to this Est-ce que church? tu as déjà invité les gens? Where is the person? La personne est où? The person is not there. La personne n'est pas là. It's not there, right? La personne Have you n'est pas invited là. anybody to this church? Est-ce que tu as déjà invité quelqu'un dans cette Where's the whole église? person? Ta part de personne est où? So, okay, the person is not coming. La You personne- said, yeah, hold on. Where's the whole person? La personne que tu as invitée est où? The person you invited. Que tu as invité? Huh? About her. What did she say? Yes, okay. Okay, you sir. Just talk. I think I'm here. Talk. Not mine. Because yes. I'm always trying to discuss the lives To people. All right. Now, please. Please stand. Those who are standing. Where are they? Those who are standing. Okay, he's also standing. But he's at the door. That's one. All right. I want to say this. Je vais dire ceci. Can you do this favor to God? Est-ce que vous pouvez faire cette faveur à Dieu? To organize an evangelism team. Organiser une équipe d'évangélisation. I want to ask you, can you do that favor to God? Est-ce que vous pouvez faire cette faveur? You must say yes. What about Il ne you? faut pas dire oui parce que les gens vous regardent. We are saying this God and it's coming there C'est à today. Dieu. Are you understanding me? So, can you do this favor to Est-ce God? que vous pouvez faire cette faveur à Dieu? Huh? So, if you can do this favor Si to vous pouvez faire cette faveur à Dieu, God, the man who is going to collaborate with you notre Dieu va collaborer avec vous. by God's grace. So, it's not about authority that you have authority over them. Ce n'est pas l'autorité que tu as sur eux, It's about the influence. c'est de l'influence. It's how you influence them positively. Comment est-ce que ton influence peut mettre un impact? Yes, I can impact people. Comment ça peut impacter les gens? So, let's look briefly at leadership in the Bible. This is Regardons un what peu le leadership dans la Bible. Now, Genesis chapter 1 verse 26. Genèse chapitre 1, Genesis chapter 1 verse 26. Genèse 1, verset 6. Yeah, Genesis chapter 1 verse 26. Genèse 1, verset 6. Let me read from here. Genesis chapter 1 verse 26. And God said, let us make man in an image and after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Amen. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Okay, when God was talking here, Quand Dieu parlait ici, let us make man. Continue, just continue, Harris. He said, let's make man. il dit, faisons l'homme And he was talking, he said, in our à image. notre image. Are you understanding? Est-ce que vous comprenez? Now, when he's talking about making man in our image, Quand il dit de faire l'homme à son image, yes, please can you continue, Harris, please? Yes, continue to the next slide after this one. Continue to the next one, please.
Now, when he was talking about this, Quand il parlait de ça, he was trying to establish the mandate on earth. il essayait d'établir le mandat sur terre. He wanted to establish the kingdom of God on earth. Il voulait établir le royaume de Dieu sur So terre. he had to refer to it as making man in our image. Donc il devait se référencer en faisant l'homme à son image. And he said, making man in our image is in our likeness. Et il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. So mandate is not a religion. Alors le mandat n'est pas une religion. Mandate is an instruction that God has given you. Le mandat est une instruction que Dieu t'a donnée. That's the first thing that scripture was talking about. C'est la première chose que ce passage The second thing was talking about is dominion. La deuxième chose c'était la domination. Continue, just continue. Just continue now, we're talking. Yes, dominion was the second thing. Domination était le second point. Because dominion has to do with leadership. La domination a fait avec le leadership. Dominion is not domination. La domination n'est pas la domination. Okay, la dominion n'est pas la domination. Dominion n'est pas la domination. Okay, dominion is not domination. Dominion n'est pas domination. So it is not about you having to be able to put people under pressure under your authority. Alors ce n'est pas de mettre les gens sous ton autorité. It's about you being able to influence them right. C'est toi être capable de les influencer droit. So if you are in any department, Donc si tu es dans quelque département, whatever you are doing there, tout ce que tu peux faire là, your dominion is that you're influencing the people with respect to the mandate of the man of God. la domination est que tu influences les personnes pour le royaume de Dieu. That dominion. Ton dominion. Good. So the image of God. Alors l'image de Dieu, Continue, Harris. Called the image of God. appelée l'image de Dieu. The image of God was talking about the nature of God. L'image de Dieu parlait de la nature de Dieu. And the likeness of God was talking about the function of God. Et sa ressemblance parlait de sa fonction. When we talk about the nature of God, Quand on parle de la nature de Dieu, we are talking about creativity, authority, on parle de la créativité, de l'autorité, love. de l'amour. When we talk about authority, we are talking about his sovereignty, Quand on parle de l'autorité, on parle de responsibility, c'est de diriger dans la with responsabilité, wisdom, dans la sagesse, with stewardship, dans l'adoration, service. dans le service. Yes, continue. Leadership. Now, kingdom leadership is restoring the mandate. Maintenant, le royaume du leadership restaure le mandat. I just told you about the mandate. Je vous ai parlé du mandat. Talking about the image and the likeness of God. J'ai parlé de l'image et de la ressemblance de Dieu. So creativity, Dans la créativité, leading with responsibility. avec la Maybe responsabilité. somebody will not come to church in your department. Peut-être quelqu'un n'est pas venu à l'église dans ton département. Responsibility calls for you to call and ask, how are you? Like, okay, why were you not in La church? responsabilité, c'est d'appeler pour demander pourquoi est-ce que tu ne viens pas à l'église. To understand what happened to the person. Pour connaître ce qui est arrivé à cette personne. So it's about restoring the mandate. Donc, c'est restaurer le mandat. Now, what is the spirit of leadership? Please Maintenant, c'est quoi continue. l'esprit du leadership? The spirit of leadership deals with the mindset and identity. L'esprit du leadership, c'est la pensée. It starts with mindset and identity. Ça commence avec la pensée et l'identité. That is, you know, continue, please continue, Harris. Continue, just continue. Alright, when we talk about mindset, Quand on parle de la pensée, you know, the way you grew up, la façon que tu as there grandi, is a mindset that was inputted il y into a you. une pensée qui a été infligée en toi. There are some people who make their children to understand that they can never be great. Il y a les enfants que leurs parents leur font comprendre qu'ils ne peuvent jamais être grands. And there are some people who spend time beating their children. Et il y a d'autres qui passent le temps à taper leurs enfants. What you are doing to your children like that, Ce que tu fais avec tes enfants comme ça, you are nurturing a certain mindset in the children. tu les infliges une certaine pensée. Just like you, as you grow up, Comme toi, comme tu as grandi, maybe you grow up in so much poverty and suffering. peut-être tu as grandi dans la pauvreté et la souffrance. At the point you thought that life was supposed to be suffering, Au niveau que tu penses que la vie est la it's souffrance, just a mindset that was inputted into c'est you. une pensée qui t'a été So your mindset has to be refreshing. Donc ta pensée doit être renouvelée. You have to change your mindset On doit changer ta pensée so that you can rank with your identity. pour que ça puisse venir avec ton So that identité. your mindset can rank with the identity of God. Pour que ta pensée puisse venir avec l'identité de Dieu. Creativity, La that you créativité. can also create Que something. tu peux également créer quelque chose. Productivity, La productivité. you can also produce Tu something. peux produire quelque chose. Responsibility, La you responsabilité. can also take Tu responsibility. peux également prendre des responsabilités. Now, what is the spirit of leadership within you? Maintenant, c'est quoi l'esprit du leadership en toi? I told you here that it depends on your upbringing. Je vous ai dit que ça dépend de votre façon comme ça de l'élever. Please, who is behind? Just continue with me. Please looking at me and then you just keep continuing, please. Yes, continue. Just continue. Because I'll soon stop. Huh? Okay. So now the spirit of leadership within you. L'esprit du leadership à toi? Now, what is the spirit of leadership within you? C'est quoi l'esprit de leadership à toi? It's reconnecting with your original design, the way God designed you. Reconnecter à l'originalité comme Dieu t'a façonné. Yes, reconnecting the way God designed you to be. Te reconnecter à la façon que Dieu t'a créé. Everybody on earth Chacun sur la terre has a purpose. a un but. He has something God has called him to Il y do. a quelque chose que Dieu t'a appelé à faire. So I keep telling you that when you find yourself in a condition like this, Je continue à te dire que tu trouves des conditions you comme must celle-ci. identify the purpose for which you are there. Tu dois
identifier le but pour lequel tu es là. So that the angel of the commission can identify Pour you que l'ange de la commission puisse t'identifier and he can work for your benefit. et peut travailler à ton cœur. And just like in your life, Comme dans ta propre vie, there is something God has called you to il do. y a quelque chose que Dieu veut You que need tu to fasses. identify that thing. Tu dois identifier cette chose. One penny will have time to train on that. On aura le temps de se former dessus. So it's also about self-discovery. Continue. Self-discovery and vision alignment with God. Tu dois te découvrir And vision alignment with God. et ta vision en lien avec Dieu. Continue. Let me quickly give you these pillars. Continue, please. Pillars. Go ahead. Yes. Let me give you the 7 pillars of kingdom leadership. 7 piliers du royaume. This is very key. Number 1, we have purpose. On a le but. Continue. Just continue. We have purpose, number On a 1. le but. I just want you here about purpose. Je voudrais parler du but. So leadership is about discovering why you were born. Le leadership, c'est de découvrir pourquoi tu es né. Why did God put you to bed? Pourquoi est-ce que Dieu t'a fait naître. Some people were born in the world of football. D'autres sont nés dans le monde du football. They are almost to play football till they need to influence football positively. Eux, c'est qu'ils doivent influencer le football positivement. That is their own kingdom. C'est ça leur royaume. And they are there to say, no, things have to go like this. Et ils Things have to sont go là like pour that. dire non, les choses doivent aller ainsi. So they have to go through the process. That's their purpose. That's why God Dans created les un processus, c'est you. You too, le you have a purpose. toi également, tu as un but. You have something God created you to do. Tu as quelque chose que Dieu t'a créé pour That's faire. the first pillar of kingdom leadership. Ça, c'est le premier pilier de Let's ce royaume. go to the next vision. Vision is the next. Maintenant, vision est le second point. So vision is a source of leadership strength. C'est la source du leadership de la force. When you see a man of God like this, every day he's in church, every time he's in church, Chaque jour, il a l'église, on his way he's supposed to be. He has a vision. il a une vision. Meaning that there is something he sees that you don't see. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il voit qu'on ne peut pas voir. So even you as an individual, you need to have a vision. Même toi, en tant qu'individu, tu dois avoir une vision. Because that is a pillar of kingdom leadership. Et ça, c'est un pilier du royaume. A vision for your personal life with respect to your purpose. La vision pour ta vie personnelle, And then a vision with respect to the kingdom of George where et you know. ta vision pour le respect du royaume de Dieu. In 2026, En 2026, you have a vision for this church. tu vas avoir une vision de cette You can write église. down something and bring it up to the man of Tu God. peux écrire quelque chose et lire à l'ordre de And Dieu. propose it to him. Et tu lui proposes ça. But with respect to the mandate and the message for which God called him. Tu respectes le mandat pour l'appel de Dieu sur sa vie. That is why you must know the message and the mandate he was called C'est in. pour ça que tu dois connaître le message du mandat que Dieu l'a appelé. Let's continue the next one, passion. La passion, le troisième point. When I hear you preach, Quand je le suis prêché, I see a lot of passion. je vois tant de passion. I don't know who feels like me. Je ne sais pas qui sent ça comme moi. When you hear him talking, Quand vous le suivez somebody parler, talking with so much vous passion. voyez quelqu'un qui parle avec tant de passion. Passion is a pillar of kingdom La leadership. passion est un pilier du royaume. So you do it with so much passion. Quand tu le fais avec tant de passion, If you are in any department, si tu es dans un département que you tu are as, doing what you are doing there with all your heart. tu fais tout ce que tu as fait de tout ton cœur. You are doing it with so much Tu passion. le fais avec tant de passion. No, but the next one is integrity. Le Look at troisième this. point, c'est l'intégrité. Now you are doing things right, even if nobody is seeing you. Tu fais les choses justement, même si personne ne te voit. That is whether in church or out of Que church. ce soit à l'église ou hors de l'église. Whether your place of work or inside the church. Que ce soit dans ton lieu de service ou hors de l'église. Because it is kingdom leadership. Parce que c'est le royaume du leadership. Now, when I talk about those people who were supposed to evangelize, Il parle des gens qui étaient supposés évangéliser. when I talk about them, Lorsqu'il a parlé d'eux, it's not only for them, ce n'est pas seulement pour eux. it's an open thing to everybody. C'est ouvert pour tout le monde. Because evangelism has benefits attached to it. Parce que l'évangélisation a un bénéfice, un profit attaché à ça. You can invite 5 people and follow them and say that God, because of these 5 people, do this to me. Tu peux inviter ces And you personnes will qui find les yourself to suivent. remain in this Et tu condition. les suis jusqu'à ce qu'il y ait dans cette commission. À la fin, tu dis à Dieu, Seigneur, voici ce que je veux que tu fasses pour moi. Are you understanding what I'm Est-ce saying? que vous comprenez? Because it's part of kingdom leadership with respect to this condition. Parce que ça fait partie du leadership de cette The église. next one is servanthood. The next one, servanthood. Servanthood. Servanthood, hello. Servant. Okay, service. Service. Yes, servanthood. Le service. Being a servant. Être un serviteur. Yes. So servanthood has to do with you being a servant. Donc le service, c'est d'être un serviteur. Now, Jesus was a model of servanthood. Jésus était un modèle du service. Jesus washed feet. Il a lavé les pieds. He washed feet of people that were below him. Il a lavé les pieds de ceux qui étaient au-dessous de lui. You can see that in John chapter 13. On peut voir dans Jean chapitre 13. Most of them are not quoting because the scriptures attach to some of them. Okay, the next one we have influence. On a l'influence. Le These things I'm sixième. telling you are the pillars of kingdom leadership. Voici les piliers du royaume. So leadership, I told you, is not power over people, but power to inspire people. Ce n'est pas le pouvoir sur les gens, mais le pouvoir pour inspirer les gens. So if you're in a choir, for Si example, tu as la chorale, par exemple, you sing to inspire. tu chantes pour inspirer. You don't sing to challenge others. Tu ne chantes pas pour péter les autres. If you're an usher, Si tu es huissière, you are doing ushering smiles and everything, not to others and it's only you. pas pour montrer aux
autres que c'est seulement toi. Now, it doesn't mean that you should do it. You should remove your best, but Ça with veut pas intention. dire que tu dois enlever ton bien, mais tu dois le faire avec des bonnes intentions. Yes, you're doing it with very good intention. Avec de très bonnes You intentions. are not doing it to prove a point. Tu ne le fais pas pour te faire voir. If you can sing so well, Tu peux chanter bien. you should influence others to learn how you sing Tu so peux well. influencer les autres pour chanter également bien. Because kingdom leadership expects that you must be able to birth another person. Parce que le leadership du royaume est que tu puisses également élever d'autres personnes. What a success is successful when there is successful succession. Le succès est succès lorsqu'il y a une bonne succession. Thank you. Success is successful Le succès est successif when there is successful succession. lorsqu'il y a une bonne succession. When there is a successful problem, Quand il y a un problème de succession, it means success is not successful. ça veut dire que le successeur n'est pas réussissant. If you can sing well, Si tu peux bien chanter, teach others how tu you dois do également that. enseigner d'autres comment tu le fais. How do you create this Comment presence? est-ce que tu crées cette présence? Why you're looking for success, succession, succession is not the person that has a title. Ce n'est pas celui qui a le titre. It's the person who catches the C'est revelation. la personne qui capte la révélation. I like the way sister sings. How does she C'est do la it? façon que la fille s'y chante. When Comment God est-ce comes to qu'elle her fait? and understand, what do you do when you want to come and sing? C'est vraiment dit, qu'est-ce que tu fais lorsque quand tu viens chanter? She may tell you that I pray in Elle va te tongues. dire, moi je prie. Maybe that is a secret. Peut-être c'est ça son secret. I don't think it's secret to somebody. Mais on dit le secret à personne. Now you need to know the secret. Maintenant, tu dois connaître le secret. Don't hide the secret to the head. Le fait du Teach leader. your others how you want to learn. Enseigne les autres comment tu fais. You should pray in tongues. Pour prier en langue. Because that's the secret there. Parce que voilà le secret là-bas. Why you're looking for succession? Pourquoi? Parce que tu sais c'est un So successeur. you shouldn't take out time to talk to others in the choir. Donc tu dois prendre le temps pour parler aux autres dans la chorale. What if you travel to America? Si demain tu pars aux États-Unis, You want to remember the person. tu dois être seulement la seule personne, non. The angel of the commission L'ange de la commission is looking at you. te regarde. He's asking you, Il te pose la question. who is the successor you left Où est le after you left successeur me? que tu as laissé en partant? Est-ce que vous comprenez ce que je He's dis? supposed to you who is the leader of men, women, usher, protocol, Ça va intercessor. dans tous les domaines. Que If ce soit you are someone who prays well, quelqu'un qui prie bien, you should be able to keep the secret to tu others. dois donner le secret aux This is autres. what I do to Voici pray ce que well. je fais pour bien prier. Because success is success. When there is success, is Parce success. que le succès est successant quand il y a un bon successeur. And what is the reason? Continue. Et quelles sont les raisons? Why are you doing that? Pourquoi est-ce que vous le faites? Because you want to create a legacy. Parce que tu veux créer une égalité. Legacy. Legacy is legacy. Huh? Legacy. How do you say legacy? Legality. Okay. You want to create a legacy. Tu veux créer une égalité. And that's why you have to transfer what is in you C'est to pour ça others. que tu dois transmettre ce qui est en toi aux autres. That's why you should give them the knowledge. C'est pour ça que tu dois leur donner la connaissance. If you are in the evangelism team, Quand tu es dans l'équipe d'évangélisation, when you go out for evangelism, quand before tu you go out, sortez de l'évangélisation pour avant de le faire, you should be able to change another person who comes new. vous devez former les nouvelles personnes. When we want to go out, this is what we Quand on do. veut sortir, voici ce qu'on fait. Maybe we hold our hands and we Depuis pray. on arrête au moment prie. When we go out, we take their numbers. Quand on sort, on prend les numéros. Whatever secret it is, you teach the Tout others. secret, vous donnez aux autres. Kingdom leadership is not hidden secrets. Le royaume du leadership, ce n'est pas de cacher les It's secrets. opening the secrets for the successful kingdom, the succession of the kingdom. C'est d'ouvrir pour le successeur, No, for the succession of the kingdom. pour la succession du royaume. Good. That's the reason for kingdom leadership. Ça, c'est la raison pour le leadership. When you're creating a legacy, Quand tu crées une égalité, because you are trying to see how it can continue, parce que tu essaies de voir comment ça peut continuer, even in your absence. même à ton absence. Yes, continue. In your absence. Même à ton absence. That is why kingdom leadership is servanthood. C'est pour cela que le leadership est le service. The man of God maybe needs something here. Quand tu as besoin de quelque chose ici, You should be fighting to get it and tu lead. dois te battre pour venir lui donner. Because you are a leader. Parce que tu es un leader. You are there to serve. Tu es là pour servir. You should not see this church after church. Tu es là pas You are really wrong. après l'église, tu es là parti. Maybe you feel passion that this church should be dirty. Peut-être tu as la passion que l'église doit être sale. You should join and then you need to clean it if Tu you as feel passion for besoin it. de nettoyer si tu as la passion pour ça. You don't need to sit down in the particular department, so that's not my Tu n'as pas dit department. que non, je suis le man dans tel département, ça ne If you me feel regarde pas. like you feel God should do it, the whole Si tu church te should do it. sens en mesure de pouvoir le faire, tu dois le faire. Because it is servanthood, it's Parce que c'est service. le service. So to be a great leader is to be a servant. Donc être un grand leader, c'est être un serviteur. If you are not a servant, you are not a Si leader. tu n'es pas un serviteur, tu n'es pas leader. So the key to leadership is service. Donc la clé du leadership, c'est le service. Continue. How do you develop as a church in leadership? Comment est-ce qu'on développe en tant qu'église dans le leadership? So you, how can
in consistency. Parce que tu dois diriger dans la consistance. Remember, leadership is not a title. Le leadership n'est pas un titre. I'm talking to everybody here. Je To parle à somebody tout le else. monde. So you yourself must be consistent. You have to be on time. Toi, tu dois être consistant et être à temps. The church starts maybe at 8:30. L'église commence à 8h30 peut-être. Don't say no. I will not be preaching at that time. I'll have 10 or 11. You don't do like that. On ne fait pas ainsi. You should come on time. Tu dois venir à temps. Even if you are not having anything to do at that time. Même si In tu n'as church. rien à faire à ce moment-là à l'église, You must program yourself to say you should be on time. tu dois te préparer à venir tôt. It should be a consistent thing. Ça doit être quelque chose de consistant. Not what you do today, tomorrow you don't do it anymore. Pas qu'aujourd'hui tu le fais, demain tu ne le fais plus. You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? That's why you must align your gifts with kingdom purpose. C'est pour ça que tu dois aligner ton but Your gifts, ton with kingdom purpose. Kingdom but purpose. du royaume. Good. If the kingdom purpose now is talking about this church, Donc maintenant sur le but de l'église, pas de cette église, you should use your gifts for the advancement of whatever has to do with God's chosen Holy Ghost ministry. tu dois utiliser ton don pour l'avancement de tout ce qui a à faire avec le royaume du Now you must understand there is hierarchy and protocol. Maintenant tu dois connaître qu'il y a la hiérarchie et les protocoles. The soldiers can never become one of the head. Le soldat ne peut pas devenir plus grand que son If it maître. happens, it's an improper fashion. Si ça se passe, It's an improper fashion. c'est quelque chose d'inapproprié. It's not something normal. C'est pas quelque chose de normal. Are you understanding? Est-ce que vous comprenez? So if you are somebody now because of grace, you can prophesy. Si tu es quelqu'un maintenant à cause de la grâce, tu peux prophétiser. You don't just have every opportunity. They tell you that okay, you should come and lead prayers. Tu peux peut-être bien diriger la Lead prière. prayers, lead prayers. Dirige la prière. They did not send you to On prophesy. t'a pas envoyé prophétiser. Why I think this is because he said flow and overflow. If not, I would have done the next Parce que one. non, comme il m'a dit de rouler et de déborder, Are you understanding? est-ce que vous comprenez? Now I'm making you understand. Maintenant, je te fais comprendre Now you are supposed to do what is expected of you. que tu dois faire ce qui est attendu de toi. Using your gift correctly with respect to the purpose for that kingdom. Utilise ton don proprement à ce qui est du royaume. That is about God's chosen Holy Ghost ministry. Ça, c'est du ministère choisi du Saint-Esprit. In your place of work is the same thing. Dans ton lieu de service, c'est pareil. Don't say that no, moi je connais plus que Ne elle. dis pas non, I know more than But she's the one representing people. Mais As a c'est head. elle qui vous représente comme une chef. And then you want to challenge Et her. maintenant, tu veux la défier. They will write a letter against you and Maintenant, they will sack you. on va mettre une lettre et on va te licencier. That is how it's going to happen here, but through the Holy Ghost. C'est comme ça que ça va se passer ici, pas le Saint-Esprit. Because the angel of the commission knows what is happening. Parce que l'ange de la commission sait ce qui se passe. And it's going to report it. Et maintenant, il va reporter cela. And the Holy Ghost will sack you. Et le Saint-Esprit va vous You will happen like licencier. that, you don't understand how. You will now understand it was a privilege. Maintenant, tu allais connaître que c'était un privilège. So you must live in love. Donc, tu dois continuer à l'amour. Are you understanding? Amen. Okay, I want you to continue. Je veux que tu continues. See, just continue till you see when it is blue. Because I want to continue from there. Attributes of good leadership. Continue until you see when it is blue. Les attributs du bon leadership. Yes. What are the attributes of good Ce leadership? sont les attributs du bon leadership. Continue to the next. Visionary. Visionary. Visionnaire. Visionnaire. Yes. Attributes of good leadership, number one is that you must be a visionary. Pourquoi tu dois être un visionnaire? That's the first thing, attributes of good leadership. Ce sont les attributs d'un bon leader. Like I told you, in your department, you must be able to inspire Comme others. ça dit dans ton département, tu dois inspirer So you must d'autres. have a vision even for your department. Avoir également une vision pour ton département. There's something wrong if you decide in your department you are going to sew the uniform of this department. Il y a rien de mal en tant que leader, tu dis que tu peux coudre les uniformes, les tenues à tes membres. The leader is not the person that is in position. Le It's leader n'est pas anybody. celui qui a cette position. Anybody. Tout le monde So integrity. dans l'intégrité. The next one, go ahead. Someone will like, okay. Now, I think, let's go ahead. I think, go to the next. Just go ahead. Yes. Go ahead. Yes, we have courage. Nous avons le courage. You should be bold to do what is expected of you. Tu dois être courageux de ce qui est attendu de toi. What you are supposed to do, you should do it. Ce que tu dois le faire, tu dois faire. You should not say, no, I cannot do this thing when you are scared because of one person or the other. Ne dis pas non, je veux faire ceci, mais j'ai peur de l'autre. If that is what you're supposed to do, make sure you're doing it. Si c'est ce que tu dois faire, rassure-toi de le faire. Are you understanding? Est-ce que vous comprenez? Okay, go to the next. Just be going. I'll just be talking, going. Humility, go to the next. L'humilité. Yes, discipline. I told you about humility. Discipline. I told you about discipline is time. You must make sure you are there on time. Faithfulness. It means you must always be there doing what you're supposed to be done. Être là, fais ce qui est attendu de toi. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque It does chose. not matter even if it happens at all, you just lost your child. Ça n'importe pas si tu as perdu ton enfant. It's not easy. What I'm C'est pas telling you. facile, c'est The qui child is emotionally and supposed to l'enfant be est à la judged. mort, mais tu dois aller à l'église. Soit à His l'église. leadership is like C'est that. le leadership. C'est And comme the ça. church jumping like this man. This Il man a dance des today. sauts, l'homme s'est Yes, this man dance. I was like, wow. dansé, disait, wow. Just the jump as this man is.
devrait You être. have to be here, then jump and enjoy yourself. Tu dois être là, tu danses, tu te réjouis. You are not supposed to be thinking that, oh, I just lost my Tu ne child. dois pas penser que ouais, je venais de perdre mon It is enfant. faithfulness. Ça, c'est la fidélité. That's what we're talking about C'est faithfulness. ce que nous parlons de fidélité. Just continue, please. Continuons, s'il vous plaît. Okay, now we have wisdom. Of On course, a la sagesse. of course, you should do things with wisdom. Nous devons le faire avec sagesse. Wisdom is knowing what to do and doing it. La sagesse, c'est connaître faire ce que tu fais et tu le fais. Wisdom is putting God's word to work. C'est de mettre ce que tu connais en œuvre. Wisdom La sagesse is est knowledge applicable in its right direction. Knowledge applicable in its right direction. la connaissance appliquée à la bonne dimension. Yes, knowing what should be done and doing it. Le faire au bon moment. I understand. Est-ce que vous The comprenez? next one, we have passion. Nous avons la passion. I already told you about passion. You must do Nous things with avons la passion. passion, on doit le faire avec passion. Accountability to people and to God. Accountability to people and to God. Dire aux gens, Yes, and to à God. Dieu. Whatever you're doing in your department, Tout ce que tu fais dans ton you département, have to be accountable to them and to God. tu dois être redevable aux hommes et à Dieu. To make sure that things are done Tu right. dois assurer que les choses sont bien faites. Yes, accountability to people and to God. Nous rendement aux hommes et à Dieu. But I continue, so we get here. Go ahead. Yes. Alright, stop there, go back. Press the arrow and that end. Go back. Yes. Okay, now which attribute are you strong in? Just think in your head, please. Pense dans ta tête. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? I've talked about many attributes of leadership. Which attribute are you strong in? Just for yourself. Pour toi, Maybe passion, humility. peut-être la passion, Whatever, vision. Yes. Okay. So what character traits must you develop? Donc, quel caractère est-ce que tu dois That's the second avoir? one. Voici le prochain point. What is it that you're doing? Maybe it's anger. Maybe it's time. C'est la colère. You are coming late or whatever. Tu viens en retard. So what are the traits that you need to develop? Donc, quels sont les traits que tu dois développer? Okay, so how do you intentionally grow as a leader? Comment est-ce que tu grandis intentionnellement As a leader. en tant que leader? Okay, continue. Skip to the next slide. After this one, go to the next slide again. Yes. I want to give you a final charge for someone in here. On va s'arrêter ici. Yes, this is the final charge. The leader you are looking for is already inside you. Le leader que tu recherches est déjà en toi. So now everybody here is having a particular domain where he belongs. Donc, chacun ici a un domaine particulier dans lequel il appartient. There is something that you feel like this is what I have to be doing. Il y a quelque chose que tu ressens que tu as envie de faire à l'église. Make yourself available for that so that the angel of the commission can bless you. Rends-toi disponible pour que l'ange de la commission puisse te bénir. Yes, that is God can bless you through that angel. Là, to Dieu give you what peut is te needed bénir for you. par ce domaine. Yes. So now, leadership is not measured by how many people you serve you, Donc, le leadership n'est pas combien de personnes te servent, but how many people you serve and empower. mais combien de personnes tu sais et que tu impactes. So far as you are in your department, Aussi longtemps que tu es dans ton département, whether here or in the world, que ce wherever, soit ici ou dans le monde, who are the number of people that you have impacted? quel est le nombre de personnes que tu as impactées? Continue. Continuons. Continue. Go like 3 times. Continue again. I don't want to go into this. Yes, go to the next. I'm supposed to end here. So I just want to ask you 1 or 2 questions. Go Je vais ahead. vous poser une ou deux questions. You touch it once and you leave it again. Go ahead, go ahead. Let me give you some few questions. Just few. And I end there. Go ahead. Okay, just go ahead. Number 1, leave it there. Don't touch it. Alright, I want to ask you this question. Je vais poser cette question. I've been talking, I want you to talk to me. Je parle maintenant, je voudrais que vous me parlez aussi. I want you to answer. If you know the question, please Toi, just quand tu answer. réponds, si tu connais la réponse, s'il te plaît, réponds. That microphone, please. Yes. Okay, quickly. Leadership is primarily about holding a title in church, managing people and resources, influencing others through inspiration, being popular and well known. Which of them? A, B, C, D. C'est A, B, C, D. Small. Put your hand up. Don't talk like that. Yes. Please, put your hand up. Levez la main. Let's go. Il dit C. Is it C? Is it true? Influencer les autres. Then leadership is primarily about holding a title in church, managing people and resources, influencing others through inspiration, being popular and well known. Influencer. Is it C? Il a dit C. Is it true? Take another answer. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Somebody else, okay, tap, go ahead. Just touch it once. What's the answer? Influencing others through the C. Please clap for me. Can you clap for me? Alright, number 2. Touch it once. Yes. Which of the following characteristics of kingdom leadership? Which of the following is not a characteristic of kingdom leadership? Vision, popularity, purpose, seven. Please, your Ça, hand. ce n'est pas un caractéristique. Somebody there. Somebody there. Yes. B. B what? Popularity. Okay, it's not a touch it once. That's the answer. Thank you. What's the answer? Popularity, clap for her. Thank you. Okay, the next one. What biblical verses often refers as the original leadership
mandates. Which verse is that? Matthew 5 verse 8, Matthew 5 verse 16, Genesis 1:26, Romans 8 verse 28, John 3 verse 16. Which biblical verse? Please. Okay, that's what give her. She said, Genesis 1:26. It means that this is only one. Okay, but to the next. Yes, let me show you understood this. Now, the next one. What is the core difference between kingdom leaders and worldly leaders? One difference. Which of them? Kingdom leaders avoid leadership positions. Kingdom leaders dominate others. Kingdom leaders serve, not control. Oh, I think the French people are not there because I wish they could be catching it. How will you do to translate? Okay, well, kingdom leaders serves, not control. Kingdom leaders never make mistakes. Wait, hold on. Translate this. Ok, la quatrième question demande quelle est la Let différence somebody speak in French answer this. entre le leadership du royaume et le leadership du monde. La réponse est alors dit le royaume des leaders, le royaume des leaders évite le leadership des positions, le leadership domine les autres, le leadership du royaume sert et ne contrôle pas. Le leadership ne fait jamais d'erreur. Qui peut répondre à cette question? Really question me, so you understand. Quelle peut être la différence entre le leadership du royaume et le leadership du monde? Anybody? Maybe a French speaking person. Okay, anybody who understands? You have to try. Okay, try. Yes. Le leadership du royaume, c'est servir. C'est quel? C-A-D-D. Ah, j'ai même dit C. Pourquoi tu comprends que c'est C? Moi, je savais réfléchir en fait. Ok, comme j'ai dit C-A-D, tu as compris que c'est C. Ok, C, il a dit C, c'est vrai, n'est-ce pas? That is true. Ok, please clap for me. Acclamons Jésus. Okay, the next one, people. Next one, people. Which of these is one of the 7 pillars of kingdom leadership according to the workshop? Aggression, charisma, legacy, popularity. Which of these is one of the 7 pillars of kingdom leadership according to the workshop? Parmi les 7 piliers du She leadership. wants to try. Yeah, hello. He says C. What's the answer? Medium. Okay, legacy. Very good. I'm looking for a question that I will not answer, but I don't try. Yes. Okay, what's Jesus' example of servant leadership in John 13? Preaching on the mount, feeding the 5,000, washing his disciples' feet, raising Lazarus. Yes, somebody is. Okay, you are answering. Okay. Worship the leader's feet. Worship the leader's feet. Okay, l'espérance à dire Donnons la réponse. Okay, please start from Oh God, people are so intelligent. I was thinking that we would say something. Somebody saying, okay. Maybe it's crazy that just making it like that. Okay, according to Proverbs 29 verse 18, what happens without vision? Qu'est-ce qui s'est arrivé sans People pray. Yes, people pray. Without vision, to pray. And like people prosper, people perish, people obey. No vision. Prospère, les gens fleurissent ou les gens obéissent. See? Okay, let me see. Voilà. Oh, okay. Now, 3 questions more. 3 questions encore. Alright, this is the first one. Which of these is a common leadership mistake mentioned in the workshop? Praying too much, leading without love for vision, delegating responsibility, attending to main emotions. Which of them? This song, let me be fine. Okay. Alright. Which of these is a common leadership mistake mentioned in the workshop? 1, praying too much. 2, leading without love for
vision. 3, delegating responsibility. 4, attending too many workshops. Which of these is a common leadership? Yeah, mistake. Oh, shall I no, let's speak. Shall yes. Leading without love for vision. Okay, let's see this here. Leading without love. Alright. The second to the last question. The next one go. Which in the pillars of leadership. Parmi les piliers du leadership, Father, make me part of these pillars. transforme-moi un pilier de cette Humility, discipline, l'humilité, la discipline. pray and talk to God. Priez et parle à Dieu. Let God make you a pillar of leadership. Que je te rende un pilier du leadership. Let you be part of kingdom leadership. Que tu fasses partie du royaume Let du God leadership. help you to be part of the advancement of God's chosen ministry. Que Dieu t'aide à être un partisan du leadership du So, royaume. Father, help me to be part of God's chosen ministry. Père, aide-moi à être un partisan du ministère choisi du To be Seigneur. part of the leadership of God's chosen ministry. Être partisan du leadership de cette église. To be part of the leadership of God's chosen Être ministry. partisan du ministère choisi du Seigneur. Father, help me. Father, help me. Père, aide-moi. Father, help me. You pray at all. Father, help me. It takes grace to lead. It takes grace to lead. Say, Father, help me. To be part of this mission. Help me to be part of this mission. Help me to be part of this mission. Help me to be part of this mission. Help me, Lord, to be part of this mission. Help me, Lord, to be part of this mission. Oh, Father, help me, help me. Lord, to be part of God's chosen ministry. To be part of the kingdom leadership in God's chosen ministry. Father, help me, help me, help me. Father, help me, help me, help me. Oh, God, help me, help me. Father, help me, help me. Oh, Lord, help me, help me. Jesus, help me. Oh, my God, help me, my God. Hey, my Father, help me, help me. Oh, my God, help me, help me. Oh, my Father, help me. Father, help me to be part of this leadership, to be part of the leadership. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Now, I want to ask a question. Maintenant, je vais poser une question à quelqu'un. I want people Je veux que les gens who are going to committedly invite 5 people qui vont s'engager à inviter 5 personnes and follow them up. Our sister who's coming with her testimony, please. Mama, va à côté d'elle, va à côté d'elle. Please, let the woman with the baby go close. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vais de l'avant. J'avance. Non, dis bonjour. Quand il dit bonjour, vous répondez. Ah, répète. Je vais demander par mon accouchement. Le 23 décembre, je suis allée. Please put the mic well. Le 23 décembre, je suis allée à l'hôpital. Il a fait 2 semaines avant mon accouchement. Je suis allée à l'hôpital, le gynécologue m'a examiné. Il a dit que ma voix est tellement fermée, que la voix n'est pas bonne. J'ai déjà su que l'opération était à un pas de moi. Et dimanche là, après d'avoir fini avec le gynécologue, je me suis rangée à l'église. J'étais assise là. Le prophète m'a interpellé devant. Il m'a dit qu'il est en train de voir l'opération. Entre-temps, il a dit qu'il va prier pour annuler cette opération. On a prié ensemble, on a prié. Bien après, il m'a demandé de venir. En partant, il m'avait donné une bouteille d'eau bénie. Et que je bois ce d'eau-là, ça va m'aider. Et que mercredi, je dois continuer à suivre les prières, ça va aller, je vais accoucher bien. Mercredi, je suis venue à l'église, on a prié. Et dimanche qui suivait, je suis encore allée, je me suis rendue. Je suis encore venue à l'église, le prophète m'a demandé d'apporter l'eau. Il m'a béni l'eau là, et je vais voir ça, tout va bien se passer. En venant, j'ai apporté l'eau que le prophète m'a demandé, il a béni l'eau, je suis rentrée. J'ai bu l'eau dimanche soir avant de dormir, lundi matin et lundi soir. Et il m'avait demandé quand devant ce tour, je dois demander à Dieu d'ouvrir la voie pour que j'accouche par voie normale. J'ai bu l'eau là le soir. Le mardi matin, je me suis levée. J'avais tellement mal au bas-ventre. Je n'arrivais même pas à marcher. Même quand je me couchais au lit pour me brûler, c'était tellement difficile. Il n'y avait pas moyen de me brûler. Mon bas-ventre me faisait
à l'hôpital dimanche, il m'a couché, j'étais à 2 doigts. J'étais à 2 doigts déjà. Dès que j'ai fini avec lui à l'hôpital, je me suis encore rendu à l'église. Le prophète m'a encore interpellé devant, il faut qu'il dise l'enfant, je dois accoucher dès ce soir. Alors, je me suis rendu devant, on a prié, il a versé l'eau bénie sous mon ventre, il m'a dit, rentre d'ici ce soir, tu vas aller accoucher. Je suis arrivé à la maison, 17 heures de contraction. Je suis arrivé 17 heures de contraction, j'ai dit à ma maman que je ressens les petites douleurs. C'est ma maman qui m'avait dit que ça doit être les contractions. J'ai dit que ma tu es sûr, j'ai dit que oui. J'ai supporté jusqu'à 20 heures, c'était à Crabou, là je compare. C'est comme ça qu'on arrive à l'hôpital, les contractions jusqu'à 6 heures. Je pense que j'ai accouché lundi à 6 heures, j'ai accouché normalement. J'ai même pas Good morning, church. We are moving forward together. Amen. Amen. I want to bless the name of the Lord. I was supposed to give you testimony last Sunday. I was +1 on the 2nd of January. I want to return all the glory to God. Alléluia. Notre frère, je viens rendre grâce à Dieu pour l'année 2025. Alléluia. 2025 est une année de bataille. Je vais rendre grâce à Dieu particulièrement pour la vie de ma maman. Alléluia. Le diable avait déjà prévu, planifié sa mort, l'acte de sa mort. Alléluia. Malgré toutes les batailles que nous avons vécues, l'éternel Dieu nous a fait grâce. Avec son ange, son serviteur, notre Père, le prophète Dieu Modan, alléluia. S'il te plaît, aide-moi à honorer encore la personne à la maison. Alléluia. Maman était déjà près de la tombe, à un pas de la tombe. Alléluia. C'est votre Jésus. C'est votre Jésus. C'est votre Jésus. Alléluia. Mais quand nous sommes venus rencontrer papa est entré dans la tombe, il a ôté ma maman de la tombe du cercueil et il est sorti avec elle. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui attendaient une mauvaise nouvelle, ils sont surpris d'attendre toujours. Et ça n'arrivera jamais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie avant de passer le manteau de choses du Dieu de mon Père. Je déclare sur la vie de maman Hélène. Elle va vivre encore longtemps au nom de Jésus. Tous ceux qui attendaient ton deuil, tu iras à leur deuil et manger leur sous au nom de Jésus. Je déclare ces faits au nom de Jésus de Nazareth. Amen.